Tema današnjeg videoklipa je modernizacija prvobitnog MRAP vozila M20 i njegovo kompletiranje radi serijske proizvodnje. Na vojnoj vežbi Munjeviti udar 2021 javno je po prvi put prikazan redizajnirano domaće MRAP vozilo M20. S obzirom da je ovo vozilo značajno izmenjeno u odnosu na inicijalni model M20 koji je prezentovan prošle godine, možemo ga označiti i kao MRAP model M21. Kao što smo ranije naveli, MRAP vozilo je blindirano vozilo na kamionskoj šasiji i odlikuje ga visok nivo balističke i protivminske zaštite, a namenjeno je za bezbedno prevoženje jedinica. Inače, MRAV vozila u Vojsci Srbije predstavljaju BOV Miloš M16 i Lazar 3. A šta čini ovo novo modernizovano borbeno oklopno vozilo pogona 6x6? Ovo vozilo ima krutu šasiju kamiona FAP 2228. To znači da po neravnim terenima nije pokretljivo kao MRAV vozila sa samonosećom šasijom i nezavisnim vešanjem koje još nismo osvojili u Srbiji. Kod nezavisnog vešanja vozila se svaki točak podiže i spušta nezavisno od točka na drugom kraju osovine, dok kod kamionskog vešanja, kada se jedan točak na osovini podiže, drugi mora da se spušta, što vožnju po neravnom terenu čini izuzetno neprijatnom i napornom. Za razliku od prvog prototipa MRAP M20, predstavljenog prošle godine na vojnoj vežbi na Pešteru, u koji je ugrađen Mercedesov motor snage 280 konjskih snaga, kod novog MRAP M21 vozila se na šasiju kamiona FAP ugrađuje Cummins motor snage 340 konjskih snaga, kao i Allison transmisija. Snaga je morala biti povećana zbog povećane težine novog vozila koje je dobilo novi laminatni oklop preko postojećeg osnovnog varenog oklopa. Američki motor i transmisija su pouzdani i dobro poznati mehaničarima, a njihov servis je rasprostranjen širom sveta, pa bi ovo domaće borbeno oklopno vozilo moglo i da se izvozi. Uostalom, i Lazar 3 i BOV Miloš koriste motore i prenos istih američkih proizvođača, pa je unifikacijom ovih delova olakšano održavanje ovih vozila i u Vojsci Srbije. Kada se šasija, motor i menjač montiraju u kompaniji FAP, dalja nadogradnja se odvija u Zastava Tervo u Kragujevcu. Što se tiče oklopne nadogradnje, kao i većinu MRAP vozila, tako i domaći M21 odlikuje veliki unutrašnji prostor za smeštaj posade i ukrcanog pešadijskog odeljenja. U odnosu na prethodni prototip M20, broj članova posade kod MRAP M21 je smanjen sa 3 na 2, a broj vojnika pešadije koji se transportuju je povećan za 1, sa 9 na 10. Takođe, kod novog modernizovanog prototipa je redukovan i broj puškarnica sa balistički zaštićenim prozorima. Kod prethodnog modela su montirane 4 puškarnice i uz njih 5 balistički zaštićenih prozora na levom boku vozila i 3 puškarnice sa 4 balistički zaštićena prozora na desnom boku vozila, dok kod novog modela MRAP M21 su 2 puškarnice sa 2 prozora od balističkog stakla na oba boka vozila. Primetno je da su na novom prototipu MRAP M21 uklonjena i dvoje bočnih vrata, kojima se ulazilo bočno u transportni prostor, čime je smanjena brzina ulaska i izlaska 10 vojnika iz transportnog dela, ali je vozilo dobilo na boljoj balističkoj zaštiti. Inače, kod novog prototipa zadnji kraj je pretrpeo dodatno ojačanje u vidu 2 kutije od pancirnog čelika koje su montirane bočno od ulaza u vozilo sa rampom. Ove kutije, osim što sa boka štite ulazak i izlazak vojnika u vozilo, kao kod većine MRAP vozila, služe za ugradnju klimatizacije, ABHO sistema i drugih podsistema po želji kupca. Sedišta unutar novog MRAP M21 su raspoređene u rasporedu 2 napred u kabini sa vozačem, 3 postavljena kontra
od njih usmjerena prema transportnom delu i po 3 na levom boku i 4 na desnom boku vozila. Srednje sedište u sredini transportnog dela vozila, koje se nalazi ispod otvora turele, koja je ostala ista, poluotvorena, kakva je bila i na prvobitnom modelu MRAP M20, je namenjeno operateru mitraljeza kalibre 12,7 mm montiranog na toj tureli. Inače, prema rečima glavnog konstruktora i njegovog tima mladih inženjera iz Zastave Tervo, koji su mi pružili sve ove informacije, na MRAP M21 će moći da se postavljaju različite nadogradnje u vidu daljinski upravljenih borbenih stanica sa različitim vrstama naoružanja. Sedišta unutar MRAP vozila su okačena krov vozila, čime je poboljšana zaštita celokupne posade od dejstva protivoklopnih mina, ali mi i dalje nedostaju oslonci za noge, kako vojnici ne bi držali noge na podu vozila i tako bili izloženi eksplozivnom dejstvu mine. Inače, kad smo kod protivminske zaštite, MRAP M21 izdržava eksploziju mine sa 8 kg eksploziva ispod svakog točka i trupa vozila, koji ima pod u V obliku, koji preusmerava kumulativni mlaz i time smanjuje dejstvo eksplozije mine. Ova zaštita odgovara nivou protivminske zaštite 3A i 3B po standardu stanak 4569. Što se tiče balističke zaštite, prema rečima glavnog konstruktora, vozilo je sa svih strana zaštićeno od pogodaka municije kalibra 14,5 mm, što odgovara balističkoj zaštiti nivoa 4 po NATO standardu 4569. Kako su ovi rezultati dobijeni softverskim testiranjem vozila, ostaje da se utvrdi realnim testovima u tocu. Prednji kraj vozila je dobio laminatni oklop za balističku zaštitu pogonske grupe umesto prethodno postavljenih mrežica, a po želji kupca će imati ojačan prednji branik i vitlo za izvlačenje vozila. Ono što je danas poznato je da će za godinu dana uvesti 10 ovih vozila u jedinice Vojske Srbije, kako bi se i u trupi pokazala njihova upotrebna vrednost. Kao što ste vidjeli i u prethodnom ekskluzivnom klipu o novom borbenom oklopnom vozilu transporteru BOV OT, Vojska Srbije će dobiti dva tipa modernih MRAP vozila, pogona 4x4 i 6x6, koje je zamenik ministra vojnog Miloradović najavio još prošle godine prilikom predstavljanja prvog prototipa MRAP vozila M20. Očigledno je da će ova dva tipa jeftinijih borbeno-oklopnih vozila činiti gro voznog parka motorizovane pešadije Vojske Srbije, pošto BOV Miloš sa cenom od oko $500.000 i Lazar 3 sa cenom nešto nižom od $1.000.000 se neće kupovati u velikom broju za opremanje oklopno mehanizovanih jedinica. Molim za vaše mišljenje da li će BOV OT i MRAP M21 biti na nivou sličnih svetskih rešenja MRAP vozila današnjice, kako bi vojnici Vojske Srbije mogli da dejstvuju bezbedno na bojištu 21. veka. Ovim putem pozdravljam tim mladih i uspešnih inženjera Zastave Tervo koji su mi pomogli da izvršim analizu novih MRAP vozila koje radi ova kompanija.